usab ka malipayon o malinawon nga kagabion kanaton tanan. Pila ka mga gabi wa ta makahimo sa pag-live mga kaigsunan tungod kay natay importante kayong giasikaso no. O niya na po tay emergency nga giatubang mga kaigsunan mo nang pila ka gabi nga wa kunyo makita. Pero salamat sa Ginoo nga kita nakahimo karon sa pag-live no. Dalay ko ng Dios tiini nga kagabi. O niya, sa dili pa ta mo adtos pagtuon mga kaigsunan, mga kagilaan, adto ta sa atong naandan, unas tanan ang pag-share sa atong live, no? I-share ninyo atong live mga kaigsunan, mga kagilaan, sa atong mga nagkadaiyang mga higala, no? Ato ang ipaabot nga to kanila kung unsa ka importante ang pulong sa Dios ngadto sa ilang mga kinabuhi, mga kaigsunan, mga kagilaan. Okay. So, usa ka maulanon o madag-umon nga kagabion. Okay. Okay, kadali mga kaigsunan ha. Ato taron sa pagbasa sa comment section human sa pag-live mga kaigsunan. Okay, kadali lang ha. Ato na i-share kadali itong live. Ako pangipangita kong live mga kaigsunan. Makita. Okay. Samtong live. Okay, dara. Be sure man John, Brother John. Okay, kadali lang mga kaigsunan na. Oo mo makita kung live. Kira. Are talbe. Okay.
So, mayong gabi mga kaigsunan, mga kagalaan, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta inyong palibot diya? Wa ba magulan? Dire mga kaigsunan, dagom kayo niya karon nag-uwan na gyud, no? Di mo makita gihapon. Okay, di gyud makita. Ano kani siya? Ato ta sa pagbasa sa comment section, di mo makita kung live. Sa akong gi-share no sa kuang account. Okay. Ato ta sa pagbasa sa comment section, madungog ra ninyo kung tingog magkaigsunan. Okay. So, mayong gabi ino sa tanan nga mga naka-tune in karon nga kagabion. Mayong gabi diya no ni Brother Idria Tirado. Good evening, Pastor. Watching from Bagumbayan, Sultan Kudarat. God bless, Pastor. Padayon lang sa pagsangyaw sa may balita, may tungod sa atong personal nga manuluwas nga maulang jud si Ginoong Jesus Kristo. Amen. Praise the Lord, no? Brother Idria Tirado. Wag yun, no? Padayon kita ni wag yun tay pagundangan eh. O niya, Brother Jimilito Margati Bueno. May gabi may pagpaminaw, Brad. Sister Angeline Luxin Binetes. Good evening, Pastor. Watching live from Dumaguete. God bless, Pastor. Amen. May gabi ni mo dia, Sister Angeline Luxin Binetes, no? O niya, Brother Junjun Tulintin, maulanon nga kagabion. Ulan po diya ba, John? Maulanon nga kagabion diya, Pastor Mel. God bless, uban sa tibuok nga pamilya. O niya, Sister Ellen Jane in Talino. May gabi, Pastor Mel. Pray me, Pastor, na ami diri sa hospital. Uy, unsa may problema ninyo diya? Sister Ellen, no? Kinsa may na hospital. Ako, bago ra po mi nakagawa sa hospital, mo nang dugay-dugay ko nga wa makalive kay na hospital ang kong anak mga kaigsunan. So mo nang wa ko ka-live, no? Niya, padayon ta mga kaigsunan. Sister, kumustas Dodong Rael di Pastor? Okay na kayo, gracias Ginoo. Nya nami follow up check up karong Friday, Brother John, no? Karong buntag, Friday morning na follow up question, follow up check up, no? CBC siya balik kung unsa na yang stable na ba gyud iyahang kining gitawag og platelets siguro, no? Kay nadingge man gud siya. So 2 times na siya nadingge. Mo nang i-follow up yun siya. Naka-eskwela na po siya ganina. Onya, may gabi ni mo dia, Sister Zinaida Ira Tayuni. Mayong pagpaminaw ug may pagtan-aw, no? Salamat nga nakabalik ni ko. Onya, Brother Richard Usmon, may gabi, Pastor Mel, and to your family, ug sa tanang naglantaw sa imong programa, ug ilabi na sa mga igsoon ni Kristo Jesus. God bless us all. Amen. No? May gabi, Brother Richard Usmon, maayong pagpaminaw, may pagtanaw ni mo diha. Unya, Sister Erlinda Ponce, good evening. Maayong pagpaminaw. Kenya, Sister Luz and Brother Junri Ihapon. Ihapon family, dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan.
Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Blessed evening po, Pastor, sa programa. Amen. No? May gabi Sister Luz and Brother John Ray hapon. And then Brother Kuda Puwao, may gabi Pastor. Watching from Cotabato City, God bless us all. Brother Mariano Ronilo, may gabi mayong pagpaminaw igsoon. Salamat sa pag-tune in sa to ang programa karon nga kagabion. Anya padayon ta mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagbasa sa mga nag-comment, no? May gabi ni mo diya Sister Rhea Bisin. Uban diya ni Brother Brother Ardito Bisin, no? May gabi may pagpaminaw ninyo diha sa tuwa nga programa. Unya may gabi di ni Anan Albios, Arlene Aguilor, Sister Marie Bustamante, may gabi Sister Liza Manudal, CJ Cañete. Niya may gabi Sister Gina Siginti Batiao. Manny Alberio Jr. may gabi Sir. And then Sister Anelen Monticalvo o diyan ni Brother Renanti Bacos. O may gabi diyan ni Nanay Terelim, may gabi mayong pagpaminaw. So karon nga kagabion mga kaigsunan, atong hisgutan ang the purpose of scriptural water baptism. No, kay actually dagha mga nagtuo nga wa ta mutuan ni baptism, no. Tuo, no. Gani pa nagpabautismo ta. Nya tun-an nato unsay purpose. Sumala sa Biblia. Sumala sa balaang kasulatan. Sumala sa gisulti sa pulong sa Dios. Kung unsay katuyuan sa biblikanhong tubig sa bautismo para asa kini, no? Nabatay mabasa ni Pastor para asa kini litra por litra, mao ni atong basihan karon. Litra por litra, no? Mabasa nato magigsunan kung unsay katuyuan niini. At tangilan na ninyo karon taud-taud human na ining ato ang pagbasa sa greetings mga kaigsunan. Onya maayong gabi no diya no ni higalang Mark Brian Rodriguez Mendoza. Maayong gabi ni mo diya higalang Mark Brian. Maayong pagpaminog, maayong pagtan-aw ni mo diha. Sister Helen Ganyulon Sibi. Maayong gabi Sister Helen. Brother Romeo Villalunga Jr. Maayong gabi maayong pagpaminaw Brother Romeo. Katong kailan ako nga pastor, kauban na mo diya sa Ubay. Ako tong giingnan, bahin ni mo ba niya? Gusto niya mo gusto siya mo bisita de sa inyo, ha? Kung okay ra nimo. Okay, padayon ta mga kaigsonan, mga kaigalaan sa pagbasa sa comment section. Oras alas 7:16. And then Pastor Hilario Bailon, may gabi Pastor, mao pagyud mi na human og prayer meeting. Okay, kay Merkulis maron. And then Sister Glinda Fasiol Mondarte, may gabi uban diya or maayong udto, uban diya ni Brother Jojo. Good evening Pastor Mel og sa tanan tigpaminawan. Maayo gyud kayo sa tuang mga kinabuhi ang atong buhing Dios. Glory all be to God. God bless you. Amen. Praise the Lord, no, Sister Glinda. May pagpaminog, may pagtan-aw ni mo diya, no, sa tuang programa karon. Uban diya ni Brother Jojo pod. Okay, so mayong gabi. Okay, basta na mo yung mga pangutana. Unahon na to sa pagtagad mga kaigsunan before ta mo adto sa tuang topic karon nga kagabion. So, i-comment lang palihog, no, ang inyuhang mga pangutana. Okay. So, palihog lang ko sa pag-comment. Kung naamoy gusto nga ipa-clarify, naamoy gusto nga ipangutana bisan out of topic, bisag wala sa kung topic, why problema mga kaigsunan. And then, may gabi Sister Judy Ann Adlawan, Ma'am Susan Lasida, no? May gabi may pagpaminaw sa tuang programa karon.
Okay. So wala na pangutana ato ta sa wala na pangutana. Why mga clarification? Wa may pangutana magaigsunan. Nya i-PM, ipalihog ko Brother Romeo, i-PM ko, hatagi ko si mong cellphone number kay nangayo dito siya. Okay. Kanang at least na kay contact ngadto niya. I-PM lang ko Brother Romeo. Ihatag mo cellphone number kaya ako i-forward niya. Okay, so ato ta sa atong topic magaigsunan, di ta maglangan. Okay. So, mga kaigsunan, mga kagalaan, sumala sa ako ang gibutang diya sa caption. The purpose of scriptural water baptism. Atong isgutan karon nga kagabi. Hisgutan na to karon nga kagabion kung unsay purpose sa scriptural water baptism. May gabi din ni Sir Gregory Apollo. Good PM, Pastor Romel. Shout out. Mahayahay si Bagat, no? May gabi ni mo dia. Sir Gregory Apollo. Salamat, sir, sa pag-tune in karon. Okay. Agi pagsugod sa tuwa nga topic karon. The purpose of scriptural water baptism. Adto ta sa pagkuha sa kining gitawag og definition, what is baptism? No? Kay nindot man gunang unahon nato unsay kahulugan aron masabtan nato ang unod. Kay kung di nimo masabtan ang definition, di nimo makonek, no? Kung unsa gyud pinaka-purpose, kung unsa gyud punto mga kaigsunan. No, kay kung magtuon ta, kinahanglan gyud masabtan nimo ang meaning sa mga term nga imong gigamit, sa mga word nga imong gigamit. Like for example ni ining aton topic karon, the purpose of scriptural water baptism. Specific kaayo ang mao nga topic. Nganuman gigamitan gyud natog word nga scriptural or biblical nga water baptism. Scriptural water baptism. What is scriptural? Kinahanglan masabtan nato ni. Kung magisgot kag scriptural or biblical, buot pasabot, ang mao nga water baptism, imo yung nasabtan, no? Buot pasabot, kining mao nga baptism, wala musupak sa Biblia. Wala musupak sa gitudlo sa Biblia kay gitawag siyag scriptural or biblical. Careful kayo ta magtuon ning baptism. Daghang kayong nagdebate, daghang naglalis about baptism. O gani pa mga kaigsunan, mga kagalaan, no, naka-engage ta og mga nagkadaiyang topic, unya labos tanan mas daghan ang ato ang na-engage about baptism. No? Ang problema manggod kining once magisgot ganitag baptism, gi-connect sa salvation. O kung i-connect nimo ang baptism ngadto salvation, contradict yun na diha sa definition palandaan. Tanawa, the purpose of scriptural water baptism. So, scriptural water baptism. Buot pasabot, ang mao nga water baptism, wala mo contradict, wala makaguba kung unsay gitudlo sa Biblia mahitungod sa baptism, mauusab ang atong gisgutan karon. Okay? Now, what is baptism? Baptism is from the original Greek word baptizo. No? Ang original nga pinulungan sa bautismo or baptism
is gikan sa Gregong pinulungan nga baptizo. Okay? So, what is the meaning of baptizo? Unsa may kahulugan ni ining baptizo? Ang baptizo, mga kaigsunan, ang meaning niya is immersion, immerse or submerge, to deep, to immerse. No? Sa atong Bisaya, gitawag siya pagtuslob, paglubong. So sa ato pa, maunay kahulugan sa pulo nga baptizo. Diha gikuha ang term nga baptism. Onya, diha po gikuha ang bautismo. Okay? Now, unsa may kalainan sa baptism o sa bunyag? Unsay kalainan sa bunyag o bautismo? Kung wala ka makatuon ni ana, so, ang imong masabtan na pareho na pastor, ang bunyag o bautismo. Mo ba? Kay kung moingon kang pareho ra, adto ta sa meaning. Unsay meaning sa bunyag or bautismo? Ang bunyag, mga kaigsuonan, namang yun tay liminister dere si Higalang Brian, no? Matod sa ilaha, mga kaigsuonan, ang bunyag o bautismo pareho ra. Okay? Pero mga kaigsuonan, kung imong tun-an, kung imong ibalik ang iyahang original Greek word, dito nimo masakpan nga lahi din sila. Sa meaning palangdaan, lahi ang baptism, bunyag or bautismo. Labaw na sa pagpraktes. Okay? Tanawa ang definition. Aritas definition magsugod. Kung magisgot kag bunyag, no? Mao na ang gitawag og pagpisik-pisik. Gikan na siya sa original Gregong pinulungan nga rantizo. Rantizo. Nga ang meaning, sprinkling. Kanang sprinkling, mga kaigsonan, sa ato ang Bisaya, ana, gitawag na siya og pagpisik-pisik. Di ba katong gibunyagan ta, gipisik-pisikan man ta? Sakto. Ang bunyag, pisik-pisik. Lahi siya sa baptism nga gikan sa original Greek word nga baptizo, nga immersion or submerge, gituslob. Sa dihang gibunyagan ka, wa mahitabo nga gituslob ka. Kay bunyag man to. Pero nato nga wa ta makatuon ana, para pariharan ng bunyag bautismo. Pero adto ka sa definition, lahi. Adto ka sa actual nga pagpractice, samot ka lahi. Oh, si Kristo ba gibunyagan o gibautismuan? Mayroon sila gibunyagan. Mayroon po sila gibautismuan. So, depende nis Bible nga itong gamiton. Kaya doon na mga Bible nga ang gigamit, bunyag. Doon na po yung mga Bible nga gigamit, bautismo. So, kininduha ka Bible, atong gamiton. Asay nagsulti aning tinuod. No? Sa translation ba? Ang usa ka Bible ni gamit og bunyag. Si Kristo gibunyagan. Ang usa po ka Bible migamit nga si Kristo gibautismuhan. So kining duha ka translation sa Bible atong tun-an. Number 1, aritas bunyag. Kining maayong balita Biblia Catholic Edition, ang gigamit ri bunyag. Si Kristo gibunyagan. Okay, ato masahon. Mateo Kapitulo 4. Mateo 4, versikulo 15 ngadtos 17. Mateo Kapitulo 3, rather. Chapter 3, verse number 13. Magsugod das 13 ngadtos 17. Unya, gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan, aron magpabunyag kang Juan. Ang gigamit rin nga word or term is bunyag. No? Bunyag. Aron magpabunyag kang Juan. 14. Dili unta mo bunyag kaniya si Juan nga miingon,
ako ang angay nimo bunyagan apan nganong ako man hinuon ang mubunyagan nimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining pagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. 16. Human gayod sa pagbunyag kang Jesus, mikawa siya sa tubig. Unya naabli ang langit og nakita niya ang Espiritu Santo sa Dios nga mipaubos daw sa lampati nga mitugdon kaniya. 17. Og unya may nitingog gikan sa langit nga nagingon, kini mga kong pinalangga kung anak nga nagakalipay kanako pag-ayo. Sa ato pa mga kaigsunan, ang gigamit diri nga kini nga translation sa Bible, ang gigamit is bunyag. Okay? Ang gigamit diri bunyag. Arita sa gitawag og pinadayag version. No? Sa pinadayag version, matod pa dere, Mateo Kapitulo 3, versikulo 15, ngadto sa 16. 15. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini, aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Og siya mitugot na lang. 16. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig, og tan-awa nabukas ang kalangitan og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon sa salampati og mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Duha ka translation sa Bible atong gibasa. Ang usa bunyag ang gigamit, ang usa bautismo. Pangutana, asa may insakto nga gigamit nga term? Okay? Asa may insakto? Sa Catholic edition nga maayong balita, bunyag. Pero kung magisgot kag kamatuoran, mulutaw gyud ang kamatuoran ug mutidlom gyud na ang bakat. Catholic version nga Bible, ang gigamit bunyag. Pero sa aktual nga nahitabo nga pagbautismo ni Kristo nga gigamitan og bunyag, tanawa, masakpan gihapon nimo ang bakak. Tanawa, sa versikulo 15 or 16, tanawa, after baptism ni Jesus Christ, unsay nahitabo? Human gayod sa pagbunyag, partiklaro bunyag. Okay? Kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Kamu mga kaigsunan, sa diyang gibunyagan mo, mikawas ba mo sa tubig? Wala. Nga naman, gikugos man ta sa itong mama. Dayong gipisik-pisikan sa pare. Di ba? Wa man ta mikawas sa tubig. Kay kanang pulo nga mikawas sa tubig, buot pasabot, gikan ka gituslob. Gikan ka gilubong. Sa ato pa, kining bunyag, gitawag ni siya Catholic term. Kay sa ilahang doktrina, bunyag man yun na. Okay? Pero ang definition, wala mabasa na to. Aretas King James Version. Aretas King James Version, mga kaigsunan. Kung mulusot ba yun ang definition sa mao nga word. Unsa gitong baptizo? Ang baptizo, mga kaigsunan, mga kagalaan, is submerge or immersion, pagtuslob. Unsa ganitong bunyag? Rantizo, pagpisik-pisik. Tanawa, Aretas King James Version, Mateo 3 verse number 16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Out of the water. No? Sa Bisaya, og sa Jesus, og sa diya nga siya nabautismuhan, mihawas, dayon gikan sa tubig. Sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, dunay lipat-lipat nga gigamit ining mao nga translation, ini maayong balita. Wala di ay bunyagi si Kristo.
Kundili gituslob gyud siya sa tubig kay mihawas man siya. Oh. Mihawas siya sa tubig, wala siya gipisik-pisikan. Sa to pa mga kaigsunan, balik ta sa meaning, sa definition, magisgot kitag baptism, gikan na siya sa original Greek word nga baptizo, nga ang meaning to immerse, to submerge, to deep, ituslo ba? Onya, dugang nga bersikulo pagpamatuod nga ang baptism is pagtuslob, paglubong. Ato ta. Arita sa kining gitawag og gamitan gihapon nato Catholic edition. I-compare nato ani kisay nagsultig tinuod. No? Kaya nga no, daghan nakaayo rong mga ninggawas nga Biblia magigsunan nga corrupt Bible. Usa ni sa corrupt nga Bible, ha? Bantayanan kini nga Bible, kini mayong balita Catholic edition. Usa ni siya sa corrupt nga translation. So kung di ka gabaw mo gamit ani, mailad juga. Oh, naman lagi mabasa litra por litra si Kristo gibunyagan. Pangutana, nihawas ka ba sa diyang gibunyagan ka? Nga ka na. Oh, niya sigag palusot.com. Tanawag gud mga kaigsunan diri sa buhat. Masakpa na po nimo diri ang lipat-lipat. Buhat kapitulo 8. No? Buhat kapitulo 8, gigamit diri may balita ha. Catholic edition, ang gigamit diri gyapon bunyag. Buhat 8:36. Ingon diri, og samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa tubig. Nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig ug ang opisyal miingon, ani amay tubig, nganong dili mo man ako bunyagan. Sa to pa bunyag ang gigamit nga term. Unya, matingala ka kining Catholic edition nga Bible 36 verse 36 ni diretso og bersikulo 38. Asam ni 37 ani? Okay? Aron di ka malipat, lantawa diri sa footnote na gikulura ni nako. Ha? Matingala ka gihimong footnote ang verse 37. Nganong ila mang gibutang diri sa ubos, dunay lipat-lipat. Tanawa. Sa 36 akong balikon niya, basaw nako sa ubos. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig, ang opisyal miingon, ani may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan. Nangutanang Yunoko, nganong di ko ni siya bunyagan nga na may tubig? Ang tubag ni Felipe nasa ubos, gihimong footnote 37. Si Felipe miingon kaniya, mahimong bunyagan ka kung kinasingkasing gayod ang imong pagtuo. Now pangutana, sa dihang gibunyagan ka, gipangutana ba ka sa mubunyag nimo nga kinasingkasing ba imong pagtuo? Kisa may makatubag ninyo diha. Sa dihang bag-o mo na himugso, nagpangidaron mo usa ngadto sa usa ka tuig, sa dihang gibunyagan mo, gipangutana ba mo sa nagbunyag ninyo nga ikaw ni tuo ka ba kanisingkasing ni Kristo? Uha, mao na itubag na to mga kaigsunan. Tihabaw sa bata. Ha? Pisik-pisikan ka mo ng ubang nabunyagan nga mga bata, gisubawan mga kaigsunan kay tubig, gunang ipisik-pisik sa muagtang. Masubawan maganitag maulanan, samo tag pisik-pisikan ka. So 37 naagi lipat-lipat mga kaigsunan. Unya sa Bible ang pinakahilig og lipat-lipat ang yawa ra gyud. Kusog mo lipat-lipat ang yawa. Di siya gusto ka matuoran, di siya gusto og face to face. Ang iya ang pagpangilad ra gyud mga kaigsunan. So akong pangutana ba? Kung di ka kabalo mo gamit o nagadayang translation sa Bible, maila juga sa ubang mga corrupt Bible. Corrupt ni. Gano man. Gani pa gibutang sa ubos ang bersikulo 37. Ako ignaon siya kay unsaon ka paglaban na ni Igalan Brian.
basta garbuso nga tao magaigsunan og di siya mudawat ani, koreksyonan ka, Ginoo na gibahala nimo. Ang importante nakadungog ka unsay ka matuoran. Kinsa may naay maayong balita Biblia dia Catholic edition. Kini gipalit ko ni sa Shopee. Kay mingon mo sila gamit-gamit mo na Bible dili na inyo ha. O dili bitaw niya mo kay amo man gipalit. Pulong mo ni sa Dios. So buhat 8:36 ni diretsong 38 ang 37 gibutang o footnote. Mao di ay gibutang sa ubos kay dunay clarification. Unsay giingon dia? Si Felipe mingon kaniya mahimong bunyagan ka kung kinising-kasing gayud ang imong pagtuo. Ang opisyal mitubag, oo, mituo ako nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. Sa ato pa, ang angayang bautismuhan kadtong mga mituo ni Kristo Jesus. Yung sao manan mo pagpatuoan ng bata nga bago pang nahimugso. Kung kini mo'y gamiton, okay? Bunyag. Arita sa King James Version. Okay? Kanang mga mangutana diha is, diha lang sa standby lang sa kaya ito ng tubago ron taon. Kaya wala pa ko sa pinakapunto, napalang ko sa introduction karon, napalang ta sa term and definition. Atong gisuta, atong gisusi, kung unsay insakto nga definition sa word nga baptism o sa rantizo or baptizo. Unsay kalainan sa rantizo o baptizo. Karon nasakpa nato ang baptizo, immersion, sumala sa Biblia, mabasa nato, gituslob gyud sila. Wa di ay pisik-pisik. Okay? Now, balik ta. Buhat 8. Buhat 8, versikulo 37. Og si Felipe mingon kung ikaw nagtuo uban sa tibok nimo nga kasing-kasing, mahimo ka og siya mitubag umingon ako nagatuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Sa ato pa, sakto gyud, gibautismuhan gyud di ay. Wa di bunyagi mag-igsunan. So, man-made doctrine ng bunyag mga igsunan, wa sa Biblia, unscriptural. Okay? Ang scriptural is baptism, dili rantizo. Okay? Aron di na mo mailad mga igsunan nga pareho ra, no, lahi yun na siya. Bisang paghimuan ta nagtima. No? Buhat 8, tanawa gud balik ta magigsunan buhat 8, tanawa sa bersikulo 38. 37 ta balik. Og si Felipe mingon ikaw nagatubad sa tibok mong kasing-kasing mahimo og siya mitubag ako nagato nga si Jesucristo mao nga anak sa Dios. Og bisugo siya sa paghunong sa karwahi og silang duha. Si Felipe og Eunuco nanaog ngadto sa tubig og iyang gibautismuhan, minaog sa tubig. Kanus amang kami naog sa tubig sa dihang gibunyagan ka. Nga gikugos raman ka, gipisik-pisikan. Kining sa maayong balita Biblia Catholic Edition, perting klaruha direo. Lubog lang ang gigamit nga term. Pero ang aktual nga panghitabo mga kaigsuonan is baptism yun, gituslob yun. Itima tana bro, kana sa FD by Mark Bryan, di pa mong kagayo kuan good. Di gyud ko mo panaganag sulti nimo ani kana sa FD. Okay, kay kamalo siya sa kining pamalaod ba. Buhat 38, 8:38. Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe og silang duha nanaog og miubog sa tubig pagkatinawa. Kanang gibunyagan ka, miubog ka ba sa tubig? Wa man ka miubog na. Kanang muubog gani minaog yun. Miubog ka na bang mitidlom, miubog sa tubig. Ang gigamit dire nga aktual is miubog.
pero ang word bunyag. No? Sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, ayaw yun mo kumpiyansa gamit, ani. Kaya doon ay lipat-lipat. Oh. Now, karon, arita sa purpose number 1. What is the purpose of scriptural water baptism? Unsa may katuyuan nini? Nganong magpabautismo? Nganong gibautismuhan sila? Okay? Ato tas Biblia gyud kana yung mabasa gyud nato, no? Aron di na ta makapangutana pa. Nganong gibautismuhan sila? Okay, kadali lang ha. Ato ta sa Okay, alam sa mga pangutana, i-comment lang kadali. Ato na tubago ron taod, no? Kaya wa pa maguta sa mga punto, mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay. Now, ang unang namotismo, sinugo sa Dios. Nga mao si John the Baptist. No? Si Juan nga Baptist, mao'y pinakaunang namautismo. Gisugo sa Dios. Gani pa si Jesus Christ, tuwa dito nagpabotismo ni John the Baptist. Oh, di magyud na malilong mga kaigsunan. Gani pa, ginatabunan ni bakak, kay ang bautismo kuno ni John the Baptist is Judaism, dili kuno Kristiyano. Luya mga kaigsunan. Sa ato pa, si Kristo nagpabautismo sa Judaism. Mo na'y laktod nga pag-istorya. Now, karon, arita sa purpose number 1, nganong antaw bautismuhan. Mateo Kapitulo 3. No? Sa wala pa mamotismo si John the Baptist, na siya'y unang gibuhat. Okay? Wala siya na motismo diretso. Wala siya na motismo diretso, mga kaigsunan. Ang iyang gibuhat, kabalo ba mo? Sa Mateo chapter 3 verse number 1. Tanawan ninyo. Mateo chapter 3 verse number 1. Og niadtong mga adlaw, mitungha si Juan nga Baptist nga nagwali dito sa mga awaaw sa Judea. Siya nagingon, pag hinulsol kamo, kayang gingarian sa langit, hadool na. Okay? Sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, kini di ay si John the Baptist, sa wala pa siya na bautismo, nagwali og repentance. Nabasa nato, akong basahong pagbalik, og niadtong mga adlaw mitungha si John the Baptist, nga nagwali dito sa mga awaaw sa Judea. Siya nagingon, pag hinulsol kamo, kining walihan nimo nga pag hinulsol kamo, di man siguro ni mga bata, mga kaigsunan. Di ba? Laim masigig mo adto kag hospital katong naay mga bag-ong nanganak dito, magwali ka dito. Pag pabautismo kamo, na tagbo kag pagpasabot ato mga bata nga bag-ong nahimugso. Ha? Ang gigamit diri niya sa pagwali, siya nagingon pag hinulsol kamo. So pag hinulsol yun, ang iyang giwali before siya na bautismo, mga kaigsunan. Pag-abot sa versikulo 4, versikulo 5, og nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem, og sa tibuok nga Judea, og sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan,
ug didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Sa ato pa mga kaigsunan, ang purpose nganong magpabautismo ka tungod kay naghinulsol ka na. Di ba? Tanawa verse number 6, og didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, the purpose of the scriptural water baptism is para sa mga naghinulsol sa ilang mga sala. Sumala sa atong gibasa sa Mateo chapter 3 verse number 1 to nya i-jump sa 5 ngadto sa 7 or 6. Karon naigipang bautismuhan. Dunay nanuol nga mga Fariseo o mga eskriba. Gusto pong magpabautismo. Akong basahon. Apan sa pagtan-aw niya nga daghan sa mga Fariseo o sa mga Saduseo nga midugok aron sa pagpabautismo. Siya miingon kanila, kamong anak sa mga bitin, kinsabay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagyo gikan sa kapungot nga umalabot. Tanawa mga kaigsunan. Kung magisgot kag baptism, di gyud siya makaluwas. Nganuman, na ay gustong magpabautismo pero wala bautismuhi. Nganong wala man bautismuhi? Tungod kay wala maghinulsol sa ilang mga sala. Kay ang pagpabautismo alang sa mga naghinulsol sa ilang mga sala. Kuha yung punto mga kaigsunan? Ha? Nay gustong magpabautismo pero wala bautismuhi. Versikulo 8. Sa ingon ni Ana, pamunga kamog mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol. O ayaw ninyo huna-hunaa ang pag-ingon sa inyong kaugalingon. Si Abraham, among amahan, kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpaliwat og mga anak alang kang Abraham gikan niining mga bato. Sa ato pa, dili pwede bautismuhan ang tao nga wala pa maghinulsol sa iyang mga sala. Okay? Di gyud ay angay bautismuhan ang wala maghinulsol. Kay bisan pa og bautismuhan nimo ang tao nya wa maghinulsol, invalid gihapon na, unscriptural, unbiblical. Wala mahisubay kung unsay gisulti sa balaang kasulatan. Wala masubay kung unsay gisulti sa pulong sa Dios. Dapat dili gyud musupak kung unsay gitudlo sa Biblia. So sa ato pa, ang baptism is para sa mga tao nga naghinulsol sa ilang mga sala. Dungaga na tong bersikulo nga ang mga naghinulsol candidate for scriptural water baptism. Buhat Kapitulo 8. Buhat Kapitulo 8, Kapitulo 2, bersikulo 38. Acts chapter 2 verse 38, og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo. Daghang mga tao nga nawalihan ni Apostle Peter during sa Pentecost. Dunay 3,000 ka mga tao nga iyang nawalihan, unya naghinulsol, dayon gibautismuhan. Tanawa, 38.
Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo, kama, og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Tungod sa kapasayloan, but pasabot, napasaylo na. Kay naghinulsol naman. So, ang kadtong mga naghinulsol sa ilang mga sala, giagda ni Apostol Pedro nga magpabautismo. Kinsa gina niya nga magpabautismo? Kadtong mga naghinulsol. Okay? Tungod sa kapasayloan sa sala. Napasaylo naman. So, angayan na siya bautismuhan. Di ba? Nakuha niyo punto mga igsunan. O niya, 41. Ugo niya, gibautismuhan kadtong mga midawat or misagop sa iyang pulong. Unsa ni nga pulong dre? That is good news, but gospel. Pulong sa paghinulsol. Okay? Ugo niya, gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Og niadtong adlaw may mga 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, ang angayan nga bautismuhan kining mga tao nga naghinulsol na sa ilang mga sala. Dili og dili pwede, dili siya angayan bautismuhan kung wala pa maghinulsol. Di ba? Kay matawag nag-unscriptural. Dili biblikanhong pamaagi. Labaw na kung imong gibautismuhan aron maluwas. No? Samot. Ang baptism is para sa mga naghinulsol. Kining mga naghinulsol mo man ni mga tao nga nakaangkog kalawasan, nganong naghinulsol man kay giwalihan man sa gospel. Walay repentance nga mahitabo sa tao kung dili mawalihan sa gospel. Mahitabo lang nga maghinulsol ang tao kung siya nawalihan sa gospel or maayong balita. Sa laktod nga pagaistorya, ang angayan nga bautismuhan kadtong mga naluwas na. Klaro og tin-aw ang gisultis balaang kasulatan. Okay? Klaro kayo. Yung saon taman mga kaigsunan nga mao man ni ang gisultis Biblia alag supakon tani. Kung supa, pwede man nato supakon. Pero dili na matawag nga scriptural. Dapat subay gyud ta kung unsay nalatid sa balaang kasulatan aron matawag nga scriptural ang imong baptism, ang imong salvation, ang church nga imong gipasilungan. No? Magisgot ang church ba? Mangutana ko ninyo niini nga gagabion alang sa mga nagapaminaw. Naa ka ba sa scriptural church? Okay? Naa ba ka nagpasilong sa simbahan nga biblical or scriptural? Kung may nga yes, na ako, pastor. Okay, number 1. Gitudlo ba diha sa inyong simbahan nga ang angayang bautismuhan kadto lamang naghinulsol sa ilang mga sala? Yes. Oh, check. Mao may gisultis Biblia nga ang tao nga nagpabautismo kadtong tao nga naghinulsol sa ilang mga sala. Oh. So di na to na lubagon, balion, kundili atong himuon nga insakto mga himuon nga mo'y pattern. Biblia ang atong pattern, atong basihan. Dili kay maghimo kag imuhang doktrina diya. Nya mailad, luoy kayo. Oh. So, the purpose of scriptural water baptism, number 1, is para sa mga naghinulsol na sa ilang mga sala. Okay? Dili alang sa kaluwasan.
atong nabasa bag-ulang mga kaigsunan. Ikaduha nga purpose nganong bautismuhan ang tao, or ikaduhang purpose sa scriptural water baptism. Point number 2 for scriptural water baptism is para sa mga mitoo ni Kristo Jesus. Okay? Bago ra nato gibasa ang buhat 8:36 ngadto sa 38 nga ang mga tao nga katong taong yunoko magaigsunan gibautismuhan. Nganong gibautismuhan man? Kay mitoo naman ni Jesus Christ. Nga si yunoko gibautismuhan ni Felipe kay mitoo siya ni Jesus Christ. So kadtong tanan nga mga mitoo ni Jesus Christ ang ayan yung bautismuhan. Mao na kami. Okay, padayon ta mga kaigsunan. Niputol, no? Naputol kadali hina internet. Mao nang kaming mga Baptist sa dili pa mimo bautismo amog yung walihan sa gospel. Walihan gyud namo og repentance. Aron pagsiguro nga nahisubay mi sa biblikal nga paagi. Sa diyang nakasabot siya sa gospel, naluwas kay nakasabot man. Pero kung wa makasabot, wa gyud na maluwas. Mao nang pasabton gyud siya nga di gyud makaluwas ang bunyag or bautismo. Si Jesus Christ ra gyud. So mao na magigsunan nga careful ta alang sa mga pagtudlo labi na diri sa social media. Dapat biblical gyud, scriptural gyud mga kaigsunan ang imong napaminawan. Kay kung makadungog ka sa mga nagwali nga di na scriptural, luoy kay ka mabiktima ka sa mga false doctrine and false teachers mga kaigsunan. So mo nang careful ta no sa mga pagpaminaw. Okay, padayon ta. So, ikaduha, ang purpose nganong purpose number 1 for scriptural baptism is para sa mga naghinulsol na sila mga sala. Purpose number 2 for scriptural baptism is para sa mga mitoo na ni Jesus Christ. Ako kung basahon pagbalik aron ato yung inyong madungog alang sa mga walay Biblia diya nga gitamod. Buhat 8:37 at 36. Og sa nagpadayon sila sa pagpanaw, nahiabot sila sa tubig. Og ang yunoko miingon, tanawa anay tubig unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo. Og si Felipe miingon, kung ikaw nagatuoban sa tibok mong kasing-kasing, mahimo kang bautismuhan. Og siya mitubag, ako nagatuo nga sa Jesucristo maong anak sa Dios. Og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa og silang duha. Si Felipe yunoko nanaog ngadto sa tubig og iyang gibautismuhan siya. Sa ato pa ang angayan nga bautismuhan kadtong mga mitoo ni Kristo Jesus. Wala miingon diha nga ako mitoo na nga kining simbahan na mao ni ang tinukod. Ako nituo nga ang bautismo makaluwas. Ako nagtuo nga kasuguan makaluwas. Ako nagtuo nga maayong binuhatan makaluwas. Wala. Gi-clarify gyud ni Felipe. Pwede ti kang bautismuhan kung mituo ka. Yung situbag niya, mituo ako nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. Di bautismuhan. Ngano man, mao mo gani insakto. Ang angayang bautismuhan katong mga naghinulsol sa ilang mga sala, katong mga mitoo ni Jesus Christ. Ngano mang mga mitoo ni Jesus Christ magyo pastor? Imatod pa sa John 1:12, ingon dito, sa tanang mituog midawat kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So klaro og tin-aw kaayo ang gitudlo sa Biblia
kung unsay purpose nganong bautismuhan ka sa insaktong bautismo. Sa history, mga kaigsunan, church history ha, doon ay mga gitawag og Anabaptist. Ana means again. Subot pasabot, kadtong mga na bunyagan, ilang bautismuhan pag-usab. Walihan dayon bautismuhan pag-usab. Mausab na kami, mga kaigsunan. Kung wa pa maluwas, tudloan yun sa kaluwasan, ay bautismuhan. Kay maunay quality. Nadi ang quality. Kay sige kag bautismo, sig bautismo, nya wa makaangko kaluwasan. Okay? Kuha na, kanang substandard na. Di na standard. Mao nang ang simbahan nga nagtudlo og biblikal, gamay ra gyud na sila. Itandi sa mga nagtudlo og unscriptural. Labi nag magtudlo nga ang bautismo makaluwas, simbahan makaluwas, daghan kay na sila. Kay mas paspas og mas kusog mukatap ang bakak ug ang pagpangilad kaysa kamatuoran. Mo nay labing tinuod, mga kaigsunan, mga kagilaan. Gamay ra gyud ang nakatultol sa kamatuoran, gamay ra gyud ang nagsubay sa dalan sa kang Kristo. Daghang nagsubay sa mga tao nga minugna nga mga doktrina. Okay? So mga kaigsunan, mga kagilaan, ang angayan di ay nga bautismuhan kadtong mga naghinulsol sa ilang mga sala. Ikaduha, kadtong mga mituon na ni Jesus Christ. Ikatulo, kadtong mga nahimong mga anak sa Dios. Ato tas Biblia gyapon, mga kaigsunan. Arita sa Galacia. Galacia kapitulo 4. Galacia kapitulo 3 siguro. Kapitulo 3. Galatians chapter 3 verse number 26 to 27. Ingon diri, kay diha kang Kristo Jesus kamong tanan nahimo namang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Sa ato pagkatong mga mituo ni Kristo nahimo ng anak sa Dios. 27. Kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuloban og Kristo. Amen. Praise the Lord. So ang angayan di ang bautismuhan kadtong mga nahimo ng mga anak sa Dios. Kay ang bautismo dili na maoy makapaborn again, dili na maoy makapaanak nimo ngadto sa Dios, kundili si Jesus Christ. John 1:12, sa tanay mitog midawat kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So walay nahimong anak sa Dios after baptism. But after mituo og midawat ni Jesus Christ. Sumala sa mao nga Biblia nga atong gibasa. Di ba? Tinaw kayo, mga kaigsunan, mga kaigilaan. Ang naminaw karon kung wa niya ni masabti, lubog pang iyang kasing-kasing o gunahuna, tungod kay dunay sala pa nga naghari. Dili pa si Kristo. So kung wala pa si Kristo maghari sa imong kasing-kasing, hinulsuli imong mga sala, ingna ang Dios, Lord, pasilua ko sa kong mga sala. Mituo og midawat ko ni Jesus Christ nga way laing makaluwas ug makahugas hong sala, siya ra gyud. Paubos imong kaugalingon higala. No? Ayaw pagpagarbo nga mayong ka nga among simbahan ra gyud tinuod nga tinukod. Kaya mga apostoles sa una wa gyud magpagarpar og ingon ana. Gani pa kung dunay mangutana nila unsaon man aron maluwas kami? Unsaon man aron maluwas ako? Wa gyud manghambog, wa gyud magpagarpar ang mga apostoles nga sulod sa among simbahan nga gipasakupan kay luwas yuga.
Wala. Ang ilang gingon, tumuo ka ni Ginoong Hesus, maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Oh. So, mo na mga kaigsunan, mga kagilaan, nga careful ta sa pagpaminaw sa mga nagwalis kaluwasan. Kay dili tanan nagwalis kaluwasan, insaktong kaluwasan ang giwali. Okay? Dili tanan. Mo nang magamping gyud ta mga igsunan kay ang masayop na gani ka sa pagsabot sa kaluwasan, problema gyud ang dako. No, mahalag masayop ka sa pag-inom sa tambal sa imong sakit kay imong lawas ra may apektado. Pero masayop gani ka sa pagpaminaw sa pagsabot sa kaluwasan sa imong kalag, ang imong kalag maoy mamiligro, maoy magantos didto sa linaw nga kalayo sa umaabot nga giandam sa Dios. Revelation chapter 20 verse 11 to 15. Ang mga pangalan nga wa may sulat sa libros kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Oh, makaluluoy ang mao nga mga tao. So mga kaigsunan, mga kagalaan, nang hinaot ko nga inyong nasabtan ang pulong sa Dios niini nga kagabion. O sa di pa ta moadto sa pagpanamilit, adto na ta sa pagkuha sa mga pangutana. Ato nga tagan o katubagan ang mga pangutana, mga kaigsunan. Okay? Excuse me. Kaya ritas mga pangutana, no? Ato sa dala ra pod sa greetings mga kaigsunan. I-greet nato ang tanan nga mga kaigsunan, mga kagalaan nato nga naka-tune in karon, no, niini nga kagabion. Salamat kayo sa pag sunod ninyo sa ato nga programa, mga kaigsunan. Onya Sister Arlene Aguilor, may gabi may pagpaminaw. Okay, niya dia no ni Gregi. Okay. Okay, padayon ta. Good PM, Pastor Romel, shout out man ni ganina mga kaigsunan, Sir Gregi Apollo. Kanya may gabi Sister Aida Bayugos, may pagpaminaw, may pagtanaw. Ati Esther Bustamante, good evening. Brother Ewin Mabini, may gabi, Pastor Mel, laay man dili ta ka paminaw sa you live. O wa ko ka live kay ato miagi tungod kay akong anak na hospital, na dinggi. O wa lang ko mag-post mga kaigsunan kay kanang di ko ka-focus, no, kay mag-reply ana ba. Wa ko ka-post po nga magpatabang og ampo. Sensya po kayo, no, nga wa ko makapahibalo kay kanang basta mga kaigsunan emergency man gud, no. Kanya may gabi Sister Beatrice Cartilia, Sister Nerissa Pagutayaw, Sister Zeng Kiana Bordado Puringis, good evening. Brother Jo, may gabi Brother Jo. Sato pa bro, nasayop di ang PBS sa pag-publish sa maong pulong. Sayop. Sayop yun. Kung adto ka mo base sa pinaka-original Greek word, sayop ang term nga gigamit. Sakto alang nila kay kauban man nimo ang nag-publish. Onya Sister May Manyada, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Salamat sa pag-tune in uban diyan, no, sa Montibog pamilya ug diyan ni Pastor Arman Corgo. Onya dili kalusot ang Romano Katoliko, Pastor Mel, bisan sa pagtuy sakspan gyapon basta pulong sa Dios. Wa gyud makaipsot nga bakak diya. Mabasa ba sa Biblia, bro, nga si Kristo miingon nga sayop ang bunyag nga dili makaluwas? Sayop ba ni nga pangutana? Oo. Sayop ba ni nga pangutana? Palasi man ni imong pangutana by Mark Brian Rodriguez Mendoza.
Palasi man na imong pangutana. O niya, may gabi ni mo diya, Sister Nams Salpusyal. Good evening. Juni Sumbo, may gabi, Brother Juni Sumbo. Mayong pagpaminog, may pagtanaw. Mangutana na kubro, na ba sa footnote ang verse 37 o wala? Bago ragi ko, ingong ko ganina, nasa footnote, nasa ubos. O niya, kasing-kasing. Okay. Okay, Brother Jolly Quaresma, may pagpaminog, may pagtanaw. O niya, diyan ni Sister Mels. Mels, good evening, Sister Mels. O diya, no, ni Sister Lydia Patio. Good evening, Sister Lydia. Mayong pagpaminog, may pagtanaw. Okay, padayon ta. Sister Ninette, Silagan Lumukso, may gabi, may pagpaminaw, Sister Ninette. Brother Pedro Bustamante, uban diyan ni Ma'am Sally, good evening. Baptist Defender, no, may gabi, Brad, may pagpaminog, may pagtanaw. Yeah, Brother Alexander Bandino, good evening. Mayong pag-tune in. Sister May Luciano, good evening. Sister Godilia Soria Marquez, may pagpaminaw. Sister Rebecca Camino, good evening, Sister Rebecca. Sister Ninette Silagan Lumukso, amen yun, Pastor Mel. Okay, no, praise the Lord. Monse Montero, may gabi, Pastor Mel, og sa imong pamilya og sa tanan nga nakapaminaw. Ug natanaw sa imong programa, salamat po sa Dios nakapaminaw. Napod, amen. No, may gabi, Brother Joel. Sister Ining Madarang, good evening. Dante Sis Brenyo Bayunon. Good evening, Pastor. Sakto na. Water baptism is applicable only to those who trusted in the Lord Jesus Christ as their God and Savior forever. Yes, no? May gabi ni Muda Sir Dante. Mayong pagpaminog, may pagtanaw. Niya, diya, no, ni Pastor kanang mayong balita Biblia, iya diya nas Katolik. Kung mapalitag Bisaya, King James Version, salamat sa pagtubag. Ilahan ning translation, Sister Beatrice Cartelia. Kini maayong balita, Biblia. O, ilahan na nga translation. So, bantayan na siya. Ang maayong palito nimo kanang pinadayag version. Kanang pinadayag naman na Shopee, pinadayag version parehas niyo. Kining itom. Kanang pinadayag version, but pasabot ang katapusang libro, gitawag og pinadayag. O gusto ka mo palit, na sa Shopee, i-PM lang ko, murag di ta friend po, no? O niya, may gabi, Brother Chris Rondain, may pagpaminog, may pagtanaw, diya sa Inapoy, Kabangkalan City. Okay, so mga kaigsunan, mga kagalan, may pangutana na. Salamat, no, sa inyong pag-tune in sa tuwang programa. Okay. So, what na yung mga clarification diya mga kaigsunan? Okay, wala na. So, nanginaot ko no nga sa kamubo sa oras natay mga nakuha nga mga pagtulunan mga kaigsunan. Ako ning gitudlo about baptism tungod kay kadto pong atong higala nga si GP Painagan. Wala siya kadungog nga nagwalit ang baptism mga kaigsunan. No? Ang bata ba bro, walay pagtuo sa Dios? Ang tubag, di gyud na nimo mahibaw-an hangtod nga moangkon ang bata nga mituo siya sa Dios. Oh. So, hatagi kong ebidensya nga ang bata mituo sa Dios. Kanang bagong nanganak ba? Bagong gianak. No? Unsaon nimo pag determine
unsaon nimo pagkuha sa ebidensya nga ang bata mituo sa Dios? Sige daw, Brian. Mark Brian, igna, ha? Igna ba nga, day, kung babae, mituo ba ka sa Dios? Unya, unsa nga klase nga pagtuo niya ngadto sa Dios nga unsay hinungdan nganong mituo siya sa Dios? Kining yunoko, pag-ingon niya, yes, mituo ako nga si Kristo anak sa Dios, pangutana, unsa may pinakahinungdan nganong mituo siya ni Kristo nga si Kristo anak sa Dios? Nagihapon na sa Acts chapter 8 ang tubag ana sumala sa bersikulo. Mao nay punto diha. Kay dili man tanan nga mituo sa Dios ang hinungdan gospel. Na may mga mituo sa Dios kini si Mark Brian mituo man ig Dios. Pero pangutan nagluwas na ba siya? Wa pa ni kasiguruhan. Ang pagtuo sa Dios manggod nga makaluwas kadtong nakasabot sa maayong balita or gospel. Ang bata, wa pa man nakasabot o si gospel. Ingon ang ikaduhang Korinto, Kapitulo 4. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 3. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot nini kadturang wala maluwas. So, ang wala makasabot sa gospel, kadturang wa maluwas. Pangutana kini mga bata, makasabot din sa gospel. Di yun nakapasar ng doktrina sa Biblia, Dong Brian, kanang inyuhang doktrina. That is man-made doctrine. Ginama og tao nga doktrina. Nga wa may subay sa bala ang kasulatan. Mo nang ihaom-haom lang ninyo. Ana din sila magigsunan. Dag-on ka nila sa argumento. Ingon sila, nabatay mabasa nga bawal bautismuhan ang bata. Natural wa kay mabasa ana, kay ang mabasa nato ang mga dagko. Puro ra gyud mga kining gitawag og mga fallacy ang ilang ginagamit mga kaigsunan. So ang bata di gyud na angay bautismuhan, no? Kay wa man na maghinulsol, wa man na mutuo sa Dios kay nakasabot sa gospel. Okay? So mao na nga magtuon ganita kana yung unas na nahimo na kang anak sa Dios kay ang Dios mismo mo'y mutabang mugiya nimo ni ana. So mga kaigsunan, mga kagalaan, salamat sa oras iyong gigahin niini nga kagabion. Nang hinaot ko nga naamoy nakuha nga mga pagtulunan sa atong natun-an karon nga kagabion. Higalang Mark Brian Rodriguez Mendoza, pangita lag ka level nimo. Kana pong bag-o nga nakaibalos ka matuoran. Okay, sa imuha murag layo ra kay tinai ay. 5 kaanak katong debate nato nga pamatud-an nimo nga ang kalawasan pinaagis pagtuo og maayong mga buhat. Gani pa ni miingon pa din ka nga di na nato angay debatehan about pagtuo kay nagkasabot na ta. Nagkasabot ita nga ikaw ra may gasabot-sabot ato. Mao nay makigdebate nga ultimo tema iyahang balion kay hadlok mga gaigsunan. So dong Mark Brian, akong hangyo nimo kining pamalandungi pagayo ang pulong sa Dios. Labi na ang kaluwasan sa kalag. Anugon kayo ang imong pagbasa sa Biblia kung mangita lang kag mulig-on sa imong katarungan. Di yun na mulaban sa kamatuoran. Mo nay hinigalang tambag nga biblikal. Okay? So pangita og lain dong no niya kining pagtuon gyud kanang pagtuon sa kamatuoran dili magtuon sa mga argumento lang kana yung pulong sa Dios nga mutuhop gyud sa imong kasing-kasing ba kay ang Holy Spirit mo'y mo guide di mo ana di ko mahadlok ko nga
may Dios ka nga kadlukan ako. Oh. Nya nakasabot naman kugod sa imuhang style nya bata pa yung ka. Oh, di pa yung kaangay tumpangan. Prago karon no, hadlok man di ay ka. Oh. Binata man ang style. Oh. So, mas maayo adto ka manghangad sa mga bata pod pareha nimo. Kay para magkasinabot mo. So mga kaigsunan, mga kagalaan, dalagon ang Dios niini nga gagabion. Nang hinaot ko nga doon natay mga nakuha nga mga pagtulunan. Ako naman namilis pagingon, hibalawang kamatuoran, kay kamatuoran may muhatag kanimo gagawasan o hinumdumi sa kanunay nga sa tanang panahon o sa tanang higayon, ang Dios matinumanon o matinud-anon kayo sa atong makinabuhi. By Mark Brian Rodriguez, ay lagkalain ako nga gibalibaran ti ka, no? Dili man tanan nga pagbalibad na hadlok. Okay? Ayon lang po pamersonal kay kabalo na yung ninyo mga CFD, mga Katolik, di nun tanan nga mga members Katolik, kasagaran sa CFD, liminister nga kusog kay mamersonal. Abot og 10%, sa unsa na lang. So, kung tinuod ka nga namalandong sa pulong sa Dios, ayaw na gamit og mga pamersonal. Kana yung kamatuoran mo'y ipagawas. Ayaw na mga argumentum di kolorum. Way makuhang pagtulunan ang mga magapaminaw nimo, no? Ang maminaw nimo nga pareha nimo musamot ka bugal-bugalon kaya gayagaon. Prangkang pag-istorya, halos mga CFD yaga-yagaon, bugal-bugalon bastos. Ngano man wala man sa kamatuoran, wala gipatahop ang pulong sa Dios sa ilang mga kasing-kasing. Mudayon na ba pang I love you niya, humana kag pamersonal. Okay, may gabi mga kaigsunan, may pagkatulog kanaton tanan. God bless og amping og ampo tas kanunay. May gabi.